নদীর গাজিবার জায়গা নেই না সব হিগে বেঁচে সব আমার ধান খাবাই ফেলাই দিছে রনাবুদির গাজিবার জায়গা নেই সারা ধান খাবাই ফেলাই দিছে বন্ধু ধান নাই এক জোড়া সব খাবাইয়া শেষ করে লাইছে কত দিন থাকি তাইতে খইয়ার আমি ইবা দিত না এর বাদ যাও বাই দিছে যাই দেখি সাসানি বাবা ফোন দে বেটা কিটা হইছে চাচা কত জলদি খানো যাইতা আমার চাকরি হই যার গে চাকরি তলে টেকা হারাইছি চাকরি হই গেছে না ওই তো না চাচা ওই তো টেকার তলে চাকরি হারাইছি বাবা ফোন দে বেটা ঘুমানি রাগে খখরাইও না ঘুমাইয়া খখরাও যারে বেটা বুঝা রাখ ভাই মরা সময় ইদার গে এক কানিয়ারে এক পাদা খাসলত পরিবর্তন আবা করতে যাও চাচার কথা ইদাই করবা যাও যাও গোয়াল রহমান গুয়ার দেবা আন আর গুয়াল বিনা মিজি কি অতিল বাজাই দিত কতল বাজাই দিতা ভাই আরে বাবা লই আমি এমপ্লয় নাই রে ফুয়া গভট অফ এমপ্লয় কিটা হলা বুঝছি না তো कुछ समझ पाइছো না নি না मैं सरकारी नौकर करता हूँ কিটা কইছিস রে বুঝছি না তো आलू बता बुझी ना तुम्हें चांद दोनों बोलो अच्छे कुछ दिमाग पे नहीं आता মানে কিটা কইছিস जिंदगी भर आता नहीं होगा जिंदगी कुछ भी नहीं आता किता हो तुम दोनों तो कभी स्कूल नहीं गया था इसीलिए इसलिए मैं स्कूल पढ़ता हूँ लेकिन जाता हूँ नहीं इसीलिए तुम यहाँ जगह से बैठा हूँ और मैं ये सूट पुट पहन कर ये रोड से जाता हूँ वेटरनरी डॉक्टर को दिखाइए हमें वेटरनरी डॉक्टर नहीं देखने लगा बैठे उन्होंने रंग देख लिया लेकिन रंग का वयम नहीं देखा तुम दोनों बुझी ना तुम्हें वेटरनरी डॉक्टर को दिखाया वेटरनरी डॉक्टर तुम्हारा माथा धरी ली हमार माथा में बहुत अच्छा माथा हुआ है चोनी किता कइसी আমি তোমার তো ইংলিশ জানো বুঝছি না বুঝতা না তো তো বলো দে পড়িছো না বুঝতা না হুনো মায়ের ভাষায় আমি কইয়া রং দেখছো রঙ্গর ডিবি দেখছো না আবু বলো দে আমি রাইয়ার কিতা কই ও ডিবি দছি ডিবির মুড়ি এটা তো আর কথা ওই ঠিক আছে বেটা ডাক্তার কো দেখাইয়ে বুঝছো फोन दे बेटा चल लगा गो फेंक दे जा मार व्हाट इज ससा योर प्रॉब्लम टेल मी जो कहना है तुरंत कहो क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है इतना मार আমরা হরাই নি বালা কো দিমা তো বাংলাও কো সাসাই বুঝমু ফোন দে বেটা তোমার জন্য শেষ হইছে অন্ত কি আমার শুরু হইছে বুঝছো নি কিটা খালি বাটার বেবাট মারা আমার জবানাত আমরা জবানাত আছি ইটা কিটা ওটা আসলো আর তোমরা দেখুন কিটা খালি বাতার বেবাত মারাও আর কিটা বুঝতাম পারি না আমরা হোটেল বাদ দে আচ্ছা ফোন ইটা মাছ বাদ দে খাজার মাত্র আয় আচ্ছা কিতা হইছে যাইতে খানো কিতা হইছে বলো খানো যাইতে রে যাইতাম তোর ওবাই দিয়া কিবা খানো যাইতে ওবাই যাইতাম ফোন দে বেটা ফোন গোয়া ওনতে সোয়াবালা বুঝছো নি আউডি এমপ্লয় লাগাইও না নাম আউডি এমপ্লয় নাম লাগাইও না বুঝছো নি এমপ্লয় না আই এম এমপ্লয় ও আমার আমরা কই দিছে আই এম এমপ্লয় গভট অফ এমপ্লয় ও আমরা কই দিলাইনি আমিও না কইয়ার কিতা ফুন্ডাই নানি সাসাই কইয়ার ফুন্ডাই নানি বাও না সোয়াবালা এমপ্লয় নাম লাগাইছ না বুঝছো নি আই এম এমপ্লয় কিতা আমার আমরা হরাইনি आई एम एम्प्लॉय আমি শিক্ষিত মানুষ কিতা শিক্ষিত আমার আমরা तुम्हारा टेंका बेंका बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है কিতা মাত দে বেটা जो कहना है सुजा सुजी को बुल्ली बराबर বাংলাও মাত তুই না মাত ফুয়াল লাগার বাচ্চি উজাই দেখাইছো তার নাইলে ধরে নি বুকুল তো বললাম বুকুল তো বললাম এটা কিতা हो না जो कहना है हिंदी से कहो ফোন নাই যাও ভাইয়া বুকুল তো বল ফোন हो তুই না মার আবিল কাবিল দগুতা দে কিতা কোচিং করাস না सासा मेरे पास तो नहीं है क्योंकि तुम तो सासा या टेकाइছো আমি শিক্ষিত এমপ্লয়ি মানুষ তো আচ্ছা দিলাই আমার গাছর তলে গরুও রাখমু আর তোমার দগুরেও মানুমা নাই খুব ভালো খালকু থাকি আমার গাছর তলে অন্য দিও খুব ভালো আচ্ছা বুঝছো না আচ্ছা তে দাও কি কালকু দিমু গাছর তলে আমার গরুও রাখমু আর তোমার দগুরে মানুমা নাই ওইবো কালকু সাসা দিমু যা
सलाम अलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। आइए नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे आओ। मेरे इस जगह से जगह तुला खो में अल्लाह वो जगह तुम्हारा खाता पहले से इधर रख लो। व्हाट इज नाम योर, टेल मी। हबील। व्हाट इज नेम? अपील। कपिल। बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। अपना बुक यहाँ से रख लो। क्या हिंदी में बात करता हूँ। मैं सबक देता हूँ देव देव क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे गुरु है इस जगह से लाइटम दिया। केला से वाला दे केला से वाला दे गोरे की। मैं एक सबक देता हूँ, मैं एक सबक देता हूँ। तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? मनीर अली। मनीर अली। तुम ओखान मुखस्त कर लो। और तुम हिस्ट्री माने किता? तरदा बोलदा। तुम बाप जैसे औलाद ऐसे नहीं हुआ रे। बोलो तो खोल। किला होता हिस्ट्री माने इतिहास और इतिहास माने हिस्ट्री। ओखान मुखस्त करो। ओ चोरी चोरी। और तुम तोर स्कूल का नाम मुखस्त कर। मनीर अली। मैं जाता हुआ रहता हूँ क्योंकि मेरे गुरु वहाँ से दीर्घात मैं जाता हुआ रहता हूँ। हिस्ट्री माने इतिहास और इतिहास माने हिस्ट्री। हमारा स्कूल का नाम मुखस्त खोल लो। बाद में मैं दूसरा भी सबक देता हूँ। हमार बोला ना सारे आए हमार पड़ा आओ नु।